عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ما 14 جلسه در رابطه با توحید صحبت کردیم. 14 جلسه هم در رابطه با عدل الهی و 14 جلسه هم در رابطه با نبوت. الان نوبت رسیده که 14 جلسه هم در رابطه با امامت سخن بگوییم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci dan sahabatnya yang terpilih, beliau mengingatkan kembali sebagaimana pada mimbar-mimbar Jumat untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sejauh ini kita telah membincang tentang 14 pertemuan terkait dengan masalah tauhid, 14 pertemuan terkait dengan keadilan ilahi, 14 pertemuan terkait dengan kenabian, dan insya Allah 14 pertemuan juga kita akan membahas tentang masalah imamah atau kepemimpinan. پیامبر گرامی اسلام بعد از مهاجرت به مدینه یک جامعه اسلامی رو تأسیس کردند. در این جامعه اسلامی جدید 3 منصب مهم و 3 کار بزرگ را پیامبر انجام می‌دادند. اولین منصبی که پیامبر داشتند عبارت بود از منصب نبوت و رسالت، دریافت وحی الهی و تبیین آن برای مردم. دومین منصبی که پیامبر داشتند عبارت از این بود که احکام الهی را آموزش می‌دادند، تعلیم الاحکام و تبیین الاحکام. و سومین منصب پیامبر اسلام عبارت بود از مدیریت امور جامعه اسلامی. Rasulullah SAW setelah melakukan hijrah ke Madinah, beliau membentuk satu komunitas, satu umat, dan dalam pendirian dan pembentukan umat Islam tersebut di Madinah, beliau memiliki 3 jabatan dan tugas fungsional yang penting. Yang pertama adalah tugas mengemban kenabian dan risalah, menerima wahyu dan menyampaikannya. Yang kedua, tugas untuk memberikan edukasi dan juga mengelaborasi hukum-hukum syariat Islam. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan umat yang merupakan kepemimpinan yang dipimpin sendiri oleh Nabi SAW. ما می‌دانیم که دین اسلام تنها دین احکام الهی و اخلاق و ارتباط با خدا نیست، بلکه دینی است که مدیریت جامعه را به عهده دارد. و دین اسلام که ادعای مدیریت جامعه جهانی را تا قیامت دارد، نمی‌تواند نسبت به مدیریت جامعه و فرمان روایی جامعه بی توجه باشد. Agama suci Islam di samping bahwa dia bukan sekedar agama yang hanya mengajarkan ibadah, yang mengajarkan ritual-ritual belaka hubungan dengan Tuhan, masalah-masalah etika dan masalah-masalah akhlak, tapi juga agama Islam ini adalah agama yang mengemban tugas untuk mengatur masyarakat, mengelola masyarakat, dan
agama seperti ini tentu saja tidak akan tanpa ada pengaturan. Jadi bukan agama yang tanpa pengaturan terhadap masyarakat dan komunitas manusia hingga hari kiamat. سوال این است که با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام وحی قطع شد، دیگر وحی نازل نمی شود و رسالت و نبوت تمام شد. این منصب اول تمام شد، اما دو منصب دیگر یعنی تبیین و بیان احکام و دوم مدیریت و اداره جامعه به عهده چه کسی است بعد از پیامبر؟ Pertanyaannya yang mengemuka di sini adalah setelah Rasulullah SAW wafat, siapakah yang mengemban tugas berikutnya dari Rasulullah SAW? Tugas Rasulullah tadi ada 3. Tugas yang pertama adalah beliau mengemban tugas sebagai nabi dan rasul, tugas kenabian dan tugas kerasulan. Setelah beliau wafat, tugas ini berhenti, wahyu lagi tidak turun, dan ahkam-ahkam syariat ini sempurna. Namun siapa yang kemudian menjelaskan, mengelaborasi dan memberikan pencerahan terhadap umat terkait dengan hukum-hukum syariat yang merupakan tugas kedua dari Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mengemban tugas itu kemudian? آیا برای دو منصب باقی مانده مردم باید کسی رو انتخاب بکنند یا اینکه نه باز برای اون دو منصب باقی مانده خداوند تبارک و تعالی باید کسی رو انتخاب بکنه؟ Pertanyaannya adalah apakah dua tugas dan jabatan yang diemban oleh Rasulullah SAW yang selanjutnya itu diangkat atau dipilih oleh masyarakat atau manusia, atau sama dengan Nabi SAW, dia mendapatkan pengangkatan dan pelantikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. در اینجا بعد از رحلت پیامبر دو نظریه به وجود آمد. نظریه اول این بود که امام باید منصوب از جانب خدا باشه، یعنی همان گونه که خداوند تبارک و تعالی پیامبر رو انتخاب کرد، خداوند تبارک و تعالی هم باید جانشین پیامبر رو انتخاب کنه. این نظریه شیعیان هست و معتقدند که پیامبر اسلام از جانب خداوند تبارک و تعالی برای بعد از خودش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و بعد از او 11 فرزندانش را به عنوان امامت برای جامعه اسلامی انتخاب کرده است. Dalam masalah ini itu ada dua teori dan cara pandang yang mengemuka. Yang pertama adalah bahwa teori yang menyatakan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat, melantik Nabi, memberikan tugas kepada Nabi, dia juga yang melantik dan mengangkat seseorang yang memangku jabatan pada posisi Nabi SAW. Dan dia, masalah kepemimpinan ini adalah masalah yang ditegaskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat dan manusialah yang menentukan pilihan atas pengganti dan khalifah suksesor dari Nabi Muhammad SAW. Dan teori yang pertama adalah teori yang diyakini oleh mazhab Islam Syiah, bahwa Rasulullah SAW itu atas perintah dan SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan selepas beliau ada 11 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نظریه دوم این است که پیامبر اسلام
کسی را انتخاب نکردند و مسئله امامت به مردم واگذار شده، یعنی بعد از پیامبر اسلام امام رو باید مردم انتخاب کنند. این نظریه اهل سنت است و حتی بعضی از علمای اهل سنت فرمودن اگر کسی به زور اسلحه هم امام شد و رهبر جامعه شد، گرچه انسان عادلی نباشد ولی بر همگان واجب است که از او پیروی کنند. Dan dalam teori yang kedua yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan imamah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserahkan kepada masyarakat untuk memilihnya. Mereka lah yang menentukan siapa pemimpin pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sunnah meyakini teori ini bahwa siapapun yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin umat, maka dialah pemimpin umat. Bahkan sebagian dari ulama ahli sunnah menyatakan bahwa sekiranya kepemimpinan itu harus direbut dengan kontak senjata, pertumpahan darah sekalipun, maka yang menjadi pemimpin atas umat itu wajib diikuti oleh umat lainnya. Demikian pandangan ahli sunnah, meski dia bukan seorang yang adil, meski dia bukan seorang yang suci, dia tetap harus diikuti karena dia adalah pemimpin umat. یک نکته مهمی هست که باید روی اون تأکید کنیم و اون عبارت است از این که ما باید مصلحت جهان اسلام رو در نظر داشته باشیم و نباید این گونه مباحث موجب اختلاف و تفرقه بین جامعه اسلامی بشود، ولی در عین حال از نظر نظری و فکری مانعی ندارد که ما بحث و بررسی بکنیم و بدانیم نظرهای علمای جهان اسلام چگونه است. به هیچ عنوان نباید مباحث فکری و عقیدتی و همچنین مباحث فقهی و احکام موجب تفرقه بین جامعه اسلامی بشود. حتما باید روی مسئله وحدت امت اسلامی تأکید بشود. Namun di sini yang patut kita perhatikan dan camkan dengan seksama bahwa demi keutuhan dan kemaslahatan umat dalam menghadapi dua teori ini kita tetap harus menjunjung tinggi persatuan dan keutuhan umat. Adapun masalah teori-teori tadi ini diselesaikan secara akademisi, secara akademis, bahwa ada teori seperti ini, ada teori seperti itu, dan kita tidak ada salahnya untuk mengetahui teori-teori yang berkembang terkait dengan kepemimpinan umat, dan sama sekali masalah-masalah pemikiran, masalah-masalah keyakinan tidak boleh menjadi penghalang kita untuk bersatu dan menuju pada persatuan umat. Sama sekali tidak dibenarkan kalau ada masalah-masalah perbedaan pemikiran, perbedaan keyakinan, ataupun fikih dan hukum-hukum syar'i yang kemudian menjadi dalih untuk kita berbeda secara sosial di tengah umat masyarakat Islam. لذا ما در این خطبه و 13 خطبه آینده به بررسی مسائل مربوط به امامت و رهبری جامعه سخن خواهیم گفت. Karena itu insya Allah sampai 14 pertemuan khutbah Jumat kita akan mengulas, membahas tentang masalah kepemimpinan atau yang disebut sebagai masalah imamah. کلمه امام در لغت یک معنایی دارد و در اصطلاح معنای دیگری دارد. امام در لغت به معنای پیشوا و رهبر است، چه اون پیشوای عادل باشد چه پیشوای ظالم بوده باشد. لذا امام جماعت رو میگن امام چون جلوی مردم است، پیش از مردم است. و قرآن کریم حتی به پیشوایان اهل کفر هم کلمه امام اطلاق کرده. در سوره مبارکه توبه آیه 12 ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم
فقاتلوا ائمة الكفر. کلمه ائمه به امامان کفر اطلاق شده. پس امام در لغت به معنای پیشوا و رهبر است، چه این پیشوای متقین و مؤمنین باشد چه پیشوای کافر. Terkait dengan masalah imamah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan imamah. Berasal dari kata imam, dan kata imam itu memiliki dua arti. Arti secara leksikal atau berdasarkan kamus, dan juga ada memiliki pengertian secara terminologis atau teknis. Nah, terkait dengan masalah imam yang bermakna leksikal itu secara kamus, itu berarti sebagai pemimpin, orang yang berada di depan atau orang yang berada pada satu barisan, dia memimpin barisan atau memimpin satu pasukan. Nah, terkait dengan istilah ini, makna secara logawinya, ada bahkan yang bermakna imam kafir. Jadi tidak melulu bahwa makna imam itu bermakna sebagai pemimpin yang adil. Ada juga makna imam bermakna sebagai pemimpin yang kafir dan zalim, sebagaimana ayat yang disebutkan tadi. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan tentang dan disebutkan tentang pemimpin-pemimpin kafir. اما در اصطلاح علمای علم کلام تعریف دیگری و تعریف خاصی رو برای امام کردند. Namun secara teknis terminologis, para ulama teologis itu memberikan definisi terkait dengan makna imam atau imamah. علمای پیروان مذهب اهل بیت در تعریف امامت گفتند یک ریاست همگانی و فراگیر بر جامعه اسلامی در امور دین و در امور دنیا هست که از جانب خداوند تبارک و تعالی باید نصب بشود. Terkait dengan definisi imamah yang dikemukakan oleh ulama teologis Syiah, imamah bermakna adalah kepemimpinan menyeluruh dan totalitas atas umat Islam, baik dalam urusan-urusan agama dan juga urusan-urusan duniawi. برای این امام سه شرط گذاشتند. اول، امام باید از طرف خدا تعیین شود. دو، امام باید دارای علم خدادادی و علم لدنی باشد. و سه، امام باید معصوم از خطا و اشتباه بوده باشد. Di dalam mendefinisikan makna imamah ini, ada 3 syarat yang ditentukan. Yang pertama, bahwa imam itu harus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, imam harus memiliki yang disebut sebagai ilmu laduni, ilmu-ilmu yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, imam harus memiliki sifat ismah, atau yang disebut sebagai imam itu harus maksum. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين، وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. سه مسئله بسیار مهم است که در خطبه دوم باید به اونها بپردازیم و در رابطه با اونها سخن بگوییم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci, dan juga tawasul kepada para maksum dan para imam, beliau mengingatkan kembali kepada sidang hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada 3 momen dan persoalan yang akan kita hadapi bersama-sama hingga seminggu ke depan, dan insya Allah masing-masing dari ketiga persoalan dan momentum itu akan dibahas bersama. اولین مسئله ماه مبارک رجب است. این ماه عظیم است، ماه با برکتی است، ماه عبادت و بندگی خدا و ماه استغفار است. باید بتوانیم از لحظات و از فرصت‌های این ماه استفاده کنیم و خودمون را پاک کنیم. این ماه پاک کردن انسان است، لذا دستور دادن که حتما استغفار زیاد داشته باشید. حداقل انسان روزی 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه بگوید و بتواند چند روزی از این ماه رو، حداقل چند روزی از این ماه رو روزه بگیرد. Yang pertama adalah kita berada di bulan suci Rajab, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang diperintahkan kepada kita untuk beristighfar dan mensucikan diri kita, bulan yang adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan kepada kita semua setiap harinya minimal 70 kali menyampaikan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Ini minimal yang dianjurkan oleh ulama untuk memberkati hari-hari kita di bulan suci Rajab. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita, menyempatkan diri kita minimal berpuasa beberapa hari di bulan Rajab ini. دومین مسئله اهانت به قرآن کریمه که در برخی از کشورهای اروپایی قرآن رو متاسفانه آتش زدند و در برخی از کشورهای اروپایی دیگر قرآن رو پاره پاره کردند و این بزرگترین اهانتی است که قلب هر انسانی رو داغدار میکنه. متاسفانه در کشورهای اروپایی اگر کسی به عکس رئیس جمهور اهانت بکنه 6 ماه زندان داره، گاهی بیشتر. اما وقتی میاد قرآن رو پاره پاره میکنه یا میسوزاند میگویند آزادی بیان. اهانت به مقدسات، چه مقدسات اسلامی چه مقدسات مسیحیت یا یهودیت، پذیرفته نیست و این عمل شنیع باید توسط همه مسلمانان و توسط تمام سازمان‌های بین‌المللی محکوم بشود. Dan yang kedua adalah pembakaran kitab suci Al-Quran. Dan ini adalah sebuah tindakan yang sangat keji yang dilakukan oleh sebagian negara di Eropa, penduduk negara di Eropa. Sebagian negara Eropa membolehkan mereka, warganya untuk membakar Al-Quran. Sebagian lainnya membolehkan mereka untuk
menyobek Al-Quran. Dan ini tentu saja membuat kita terluka dan bersedih hati atas penghinaan terhadap kitab suci ini. Dan kitab suci apapun itu yang menjadi petunjuk bagi semua manusia. Sebagian manusia mengimani Al-Quran, sebagian manusia mengimani Injil, dan sebagainya, itu semua harus dihormati dan diberikan penghormatan terhadap kitab suci itu. Namun yang kita saksikan di sebagian negara Eropa, adanya pembiaran terhadap pembakaran kitab suci Al-Quran. Dan mereka kalaulah ada yang mencoba untuk membakar potret ataupun foto dari presiden dari mereka, maka mereka akan dihukum selama 6 bulan. Namun ketika ada pembiaran seperti itu, mereka menyebutnya sebagai kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam menyeru dan mengecam, mengutuk tindakan seperti ini, menyeru kepada lembaga-lembaga internasional, PBB dan lain sebagainya untuk menindak dan mengutuk, mengecam perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan biadab ini. سومین مسئله 100مین سالگرد تأسیس نهضت العلما است که در همین چند روز آینده نهضت العلما 100مین سالگرد تأسیس خودش رو جشن میگیرد. اولا تأسیس این سازمان بزرگ اسلامی رو ما به همه مسئولین نهضت العلما، رئیس محترم نهضت العلما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به ملت و دولت عزیز اندونزی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و برای اونها آرزوی توفیق و سعادت و خدمت بیشتر به جامعه اسلامی داریم. Dan yang ketiga, persoalan yang ketiga ataupun momentum yang ketiga adalah 100 tahun peringatan pendirian Nahdlatul Ulama. Beberapa hari ke depan Nahdlatul Ulama akan merayakan 1 abad dari pendirian organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, dan kami menyampaikan ucapan selamat dan tahbrik dan tahniah atas hari lahir dari Nahdlatul Ulama ini. Ucapan selamat dan tabrik kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas perayaan 1 abad organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. من عرایزم رو در رابطه با نهضت العلما در 3 بخش تقدیم شما میکنم. بخش اول این است که چی شد که نهضت العلما تأسیس شد؟ چه دلیلی و چه عواملی پیش آمد که نهضت العلما تأسیس شد؟ 2. دکترین و اندیشه و اهداف نهضت العلما، و 3. خدماتی که نهضت العلما به جامعه اسلامی ارائه کرده است. Saya akan berbicara tentang Ormas NU pada kesempatan ini, dan pembicaraan saya akan saya bagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, apa yang melatari berdirinya Ormas NU, faktor-faktor apa saja yang menjadikan munculnya atau berdirinya Ormas NU, dan yang kedua, doktrin-doktrin dan tujuan yang ingin dicapai oleh NU, dan yang ketiga adalah capaian-capaian ataupun layanan-layanan sosial, pendidikan, kemasyarakatan yang dilakukan oleh Ormas NU ini bagi warga Republik Indonesia. در سال 1924 میلادی امپراتوری عثمانی سقوط کرد و متلاشی شد و نابود شد. تا زمان امپراتوری عثمانی جو حاکم توسط امپراتوری عثمانی بود که اونها نسبت به مسائل احکام اسلامی و دین اسلامی نظریه پردازی می‌کردند. اما بعد از سقوط امپراتوری عثمانی یک جریان جدیدی به نام وهابیت پیش اومد که اونها نسبت به سنت اسلامی
و مباحث سنت اسلامی شک و تردیدی ایجاد کردند و یک نظریه های جدیدی را آوردند. آنگاه تعدادی از علمای اندونزی که دیدند این جریان فکری جدید ممکن است با نظریه های اصیل اسلامی مخالفت داشته باشد، در سال 1926 یعنی 2 سال بعد از فروپاشی عثمانی اقدام به تأسیس نهضت العلما کردند. یعنی آقای کیایی هاشم او اقدام به تأسیس نهضت العلما کرد. Terkait dengan latar belakang pendirian NU, kita harus melakukan kilas balik ke belakang. 2 tahun sebelumnya itu adalah 1924, yaitu tahun di mana Imperium Utsmani itu mengalami kejatuhan dan keruntuhan. Dan pada masa Imperium dan dinasti Utsmani berkuasa, banyak teori-teori dikemukakan. Namun setelah jatuhnya dan runtuhnya Imperium Utsmani ini, ada semacam aliran pemikiran yang tengah menggerogoti umat Islam pada saat itu, yaitu adanya kemunculan sebuah pemikiran yang ekstrim dan radikal yang disebut sebagai ajaran Wahabi, yang kemudian mencoba untuk mengatasi persoalan-persoalan umat dengan cara pandang mereka sendiri dan tentunya sedikit ekstrim ataupun ekstrim. Nah, ulama Indonesia dengan melihat fenomena global yang terjadi di dunia Islam pada saat itu mengkhawatirkan jangan sampai cara pandang, cara berpikir, cara beragama seperti ini juga mempengaruhi umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, 2 tahun setelah jatuhnya Imperium Utsmani, pada tahun 1926, seorang kiai yang bernama Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melakukan inisiasi mendirikan satu organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjaga umat dari serangan ataupun invasi budaya aliran-aliran ekstrim yang ada pada masa itu. این سازمان اسلامی نهضت العلما بزرگترین سازمان اسلامی در جهان است که بیش از 100 میلیون پیرو دارد. آنها خودشان را مسلمانان سنتی یا نحویین می‌شمارند و معتقدند به یک اسلام میانه و وسطیت، اسلامی که رحمتاً للعالمین است، اسلام موسانترا، اسلام تسامح و اسلام مدارا و زندگی مسالمت آمیز و عدم تکفیر دیگران. Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama ini merupakan ormas terbesar yang ada di dunia. Ormas Islam terbesar yang ada di dunia, yang pengikutnya yang mereka sebut sebagai Nahdliyin itu berjumlah sampai 100 juta populasinya. Dan model keberagaman mereka itu memilih jalan tengah. Mereka menyebutnya dengan wasatiyah, kemudian Islam Nusantara, Islam toleran, dan seterusnya. Dan mereka tidak memilih untuk mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Islam yang mereka kembangkan adalah Islam wasatiyah, Islam yang menjunjung tinggi moderasi beragama. دکترین نهضت العلما این است که اولا خود را اهل السنت و الجماعه می‌دانند و راه میانه رو، نه عقل گرایی محض و نه نقل گرایی محض را انتخاب کردند. از نظر فقهی پیرو امام شافعی و از نظر کلامی و عقیده پیرو ابوالحسن اشعری و ابو منصور ماتریدی و در تصوف پیرو غزالی و عبدالقادر جیلانی می باشند. پیروان نهضت العلما مراسمی همچون شیعیان مثل برگزاری مراسم مولد النبی، زیارت قبور
و توسل به اولیاء الهی رو معتقد هستند، همون گونه که مرحوم استاد کیایی عبدالرحمن وحید رئیس جمهور اسبق اندونزی گفته بود نهضت العلماء شبیه شیعه است بدون امامت و شیعه نهضت العلماء هستند با امامت. این کلام نشان دهنده قرابت بین تشیع و دکترین نهضت العلماء است. Organisasi masyarakat atau ormas Nahdlatul Ulama secara resmi mengumumkan bahwa mereka adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka memilih jalan tengah, tidak terlalu rasional dan tidak ultra tradisional. Dan di dalam masalah fikih mereka mengikut Imam Syafi'i. Dalam akidah mereka menjadi pengikut Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam tasawuf mereka mengikuti Tarekat Al-Ghazali dan Abdul Qadir Jailani. Dan di dalam ritual-ritual keagamaan Nahdliyin itu mengajak kemiripan dengan apa yang dipraktekkan oleh umat muslim Syiah. Di dalam tawassul, dalam ziarah kubur, dalam baca doa-doa itu mirip dengan apa yang dipraktekkan oleh umat muslim Syiah. Dan salah seorang dari ketua NU pada saat itu atau Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu pernah mengatakan adanya kesamaan dan kemiripan antara Syiah dan NU. Beliau berkata bahwa NU itu adalah Syiah tanpa imamah dan Syiah itu adalah NU dengan imamah. Nah, ini perkataan seperti ini menunjukkan adanya kedekatan dan kemiripan antara apa yang dipraktekkan oleh Nahdliyin dan umat muslim Syiah. نهضت العلماء خدمات زیادی به جامعه اسلامی ارائه دادن که من برخی از آنها رو خدمت شما عرض می‌کنم. البته من مقاله مفصلی در رابطه با نهضت العلماء نوشتم، چون وقت ما محدوده نمیتوانم همش رو عرض بکنم. تنها بخشی از فعالیت‌ها و خدمات اونها رو خدمت شما عرض می‌کنم. Dan pada bagian ketiga saya ingin membicarakan tentang layanan-layanan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh NU sepanjang 100 tahun terakhir. Dan di sini saya telah menulis makalah cukup panjang dan karena waktu terbatas saya akan hanya menyebutkan beberapa bagian dari apa yang saya tulis pada makalah saya terkait dengan capaian-capaian yang diperoleh oleh NU dalam pelayanan sosial dan kemasyarakatan. نهضت العلماء 311,271 مسجد ساخته، 274 دانشگاه، 20,136 مدرسه ابتدایی راهنمایی دبیرستان و 13,446 پسانترن، 15,285 تحفیظ القرآن و 100 واحد بیمارستان ساخته. Dan berikut adalah data-data statistik yang dilakukan oleh NU dalam rangka melakukan pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan. Terdapat 311.271 masjid dan musholla yang didirikan oleh NU. Dan ada 274 perguruan tinggi, institut akademik, dan sekolah tinggi yang dimiliki oleh NU. Ada 20.136 sekolah dari ibtida sampai alim, madrasah aliyah itu dimiliki oleh NU. Kemudian berdasarkan pada laporan lembaga otonom NU yang terkait dengan pesantren, itu ada 24.000 pesantren yang dimiliki oleh NU. Ada 15.285 lembaga-lembaga tahfizul Quran yang dimiliki oleh NU. Ada 100 rumah sakit yang didirikan oleh organisasi massa Nahdlatul Ulama.
من مجدداً صدومین سالگرد تأسیس نهضت العلما را به رئیس محترم نهضت العلما، مسئولین نهضت العلما و همه مردم عزیز و شریف اندونزی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند تبارک و تعالی برای اونها خیر و برکت مسئلت داریم و امیدواریم همه این خدمات ذخیره آخرت اونها قرار بگیرد. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat, tabrik dan tahniah atas 1 abad dari usia Nahdlatul Ulama. Saya mengucapkan selamat kepada Ketua PBNU, jajaran pengurus PBNU dan seluruh Nahdiyin dan juga seluruh warga Muslim Indonesia dan seluruh warga Indonesia atas 1 abadnya atau 100 tahunnya pendirian dari Nahdlatul Ulama. Dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mendoakan supaya mereka diberikan keberkahan, kebaikan, kesuksesan dan menjadi bekal untuk mereka kelak nanti di hari kiamat insyaallah. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين.